إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث فيهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلال والخسران المبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات أيها الصائمون والصائمات كيف حالكم في هذا الشهر العظيم؟ كيف حالكم مع العطش والجوع امتثالا لأوامر الله؟ إنه إمساك عن الطعام والشراب والشهوات طاعة لله. إنكم تقدمون درسا للعالم الذي يشاهد المسلمين الآن وهم في صيامهم بهذه الحرارة المرتفعة في شتى أنحاء العالم. اعلموا أيها الإخوة والأخوات أن العبد في رمضان إما موفق وإما مخذول أو محروم، فاستبقوا الخيرات وتداركوا الأيام بالباقيات الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. غفر له ما تقدم من ذنبه. Chers frères, chères sœurs, chers jeûneurs, chères sœurs qui jeûnent dans ce mois avec cette chaleur, comment on vit notre jeûne? Comment on vit notre mois du Ramadan? On est en train de donner une leçon au monde entier, car on s'abstient de manger et de boire et d'avoir des plaisirs et des désirs par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre faim et notre soif, elle est par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez, chers frères, chères sœurs, que durant ce mois du Ramadan, il y a ceux qui vont réussir à obtenir la récompense énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y aura certains, malheureusement, qui va s'en priver. Pourquoi? Car il ne va pas profiter pleinement
de ce mois béni. Car son but, c'était de jeûner, de s'abstenir, de boire et de manger. فاستبقوا الخيرات. Persévérez, accentuez votre adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne le mois du Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés. ليكن شأنكم عدم التقلب في أعراض الدنيا أو أغراض الدنيا، وإنما يكون يومكم الإدامة في الذكر والدعاء وقراءة القرآن والتدبر في آياته لتحقيق التقوى التي شرع الصيام من أجلها. Que vos jeûnes, que vos jours de jeûne soient non pas dans cette vie d'ici-bas, car on vit toute l'année, on est en train d'acheter, de vendre et de vivre dans cette vie d'ici-bas. Que ce mois béni, consacrez-le à l'adoration, consacrez-le à l'évocation, consacrez-le à l'invocation, consacrez-le à la méditation du Coran et de ses versets et de son sens pour atteindre la piété, pour atteindre at-taqwa, car notre jeûne, c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'atteindre at-taqwa, la piété. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. Le jeûne, ce n'est pas le fait de s'abstenir de la nourriture, de la boisson, mais plutôt des propos fétides et obscènes. Alors si quelqu'un t'insulte ou t'importune, dis: je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne. فهذا توجيه لما يجب عليه أن يكون الصائم من كمال النفس وطيب الروح وتأثير التقوى حتى تذوق حلاوة الإيمان، ومن ذاق حلاوة الإيمان لم يعرف البغضاء ولا الغل ولا الشر ولا العدوان ولا الحقد ولا الغل. Ce conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand quelqu'un t'insulte ou t'importune, dis: je suis en état de jeûne, par obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le jeûneur doit s'abstenir de dire des vulgarités, s'abstenir de dire des propos futiles, des propos obscènes. Comme ça, il purifiera son âme et il atteindra la piété. Et celui qui atteint la piété, la crainte, goûtera à la douceur de la foi. Et celui qui goûtera à la douceur de la foi, il ne connaîtra pas la méchanceté, la rancœur, le mal, la jalousie. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حديث رواه البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois qualités, celui qui les possède savourera le délicieux ou savourera le délice de la foi ou goûtera à la foi. Aimer Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que quiconque.
aimer une personne et ne l'aimer que pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et détester de retourner à la mécréance après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'en ait sauvé, comme on détesterait d'être jeté dans le feu. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. لعلكم تتقون أيها الإخوة والأخوات لعلكم تتقون فليكن شعاركم لعلكم تتقون. Chers frères, chères sœurs, votre but c'est d'atteindre la piété. Votre but c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'elle soit une devise pour vous dans ce mois béni. La piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا تحققت التقوى في القلوب فإنها تمحو الغش من القلوب أو من قلوب أصحابها محوا ويملأها خوف الله ورجاؤه فتعفو نفوسهم عن الحرام وتغض أبصارهم عن المحارم وتقف ألسنتهم عن الكذب والغيبة والنميمة والكلام البذيء لأنها مشغولة بذكر الله واستغفاره وهانت عليهم الدنيا حيث أرادوا أن يكون الله أن يرضى عليهم الله سبحانه وتعالى. Lorsque la piété elle est atteinte, lorsque la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala elle s'établit dans le cœur, elle efface tout ce qui est faux, elle efface la tricherie et elle remplit le cœur de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les cœurs ils sont prêts à ne pas accepter l'illicite, à ne pas accepter de regarder que le regard va vers l'illicite et que le cœur n'accepte plus que cette bouche passe son temps à mentir et à médire et à calomnier, car elle est occupée de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est occupée avec le repentir, elle est occupée avec le pardon, et la dunya pour elle, elle est devenue inexistante. لعلكم تتقون. المقصود من الخلق أو المقصود من خلق الخلق العبادة إلى أن نصل إلى مرحلة التقوى. Le but de la création, Allah nous a créés pour l'adorer. Et ensuite, il y a des étapes. Et parmi ces étapes, c'est atteindre la piété, atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens de ce verset qu'Allah vous a créé et il a créé les nations qui vous ont précédés. Est-ce que vous atteindrez la piété? فلنسأل أنفسنا أسأل نفسي اسأل نفسك هل وصلنا إلى مرحلة التقوى في رمضان وعمرت قلوبنا بهذا الزاد العظيم التقوى. Qu'on se pose la question mes frères, c'est fini, il ne faut pas se cacher, classe, isole-toi et pose-toi des questions. Est-ce que vraiment tu as atteint la piété? Est-ce que vraiment notre jeûne il est selon le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on suit les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les empreintes de Abu Bakr, les empreintes de Omar, de Uthman dans le jeûne, comment ils jeûnaient? Est-ce que nos cœurs sont remplis de cette provision très importante qui s'appelle At-Taqwa? La'allakum tattaqoun. فرمضان يعلمنا كيف نتقي الله. Le mois du Ramadan, il nous apprend comment craindre Allah subhanahu wa ta'ala. فهي فرصة لنتعلم أن الله يراقبنا. Ce mois, il faut que ça soit un mois où
quand on atteint la piété, quand on craint Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train de jeûner et on vit avec l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il t'observe. Tu peux voir, mon frère. La prière, tu peux venir et prier devant tout le monde et façonner, si on peut dire, cette prière. Les gens, ils vont dire, Masha'Allah, regarde comment il prie, regarde sa prosternation, comment elle est longue, regarde les larmes dans ses yeux. Mais le jeûne, tu ne pourras jamais te vanter. Jamais tu pourras dire aux gens, je jeûne comme le prophète sallallahu. Car il n'y a qu'Allah qui sait comment tu jeûnes, car elle est dans le cœur. Tu peux t'isoler et boire et sortir aux gens et dire, je jeûne. Qui est au courant que tu ne jeûnes pas? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une occasion à ne pas rater. Il faut le dire, à ne pas rater. Car tu ne peux pas attendre encore 11 mois et qui te dit que tu atteindras la nuit prochaine. Peut-être je vais mourir maintenant et on ne fera pas salat tarawih. Donc c'est une occasion à ne pas rater. فما هي التقوى? C'est quoi la piété? Depuis tout à l'heure, je répète le mot التقوى 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 لعلكم تتقون لعلكم تتقون. ما هي التقوى؟ قال طلق بن حبيب أحد السلف قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. نعاود, je répète, اسمع bien, écoute bien. قال طلق بن حبيب رحمة الله عليه التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله علم ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. C'est simple. التقوى, Talq ibn Habib, un des prédécesseurs, nous la résume sur quelques lignes. Et il dit, التقوى, la piété, c'est d'obéir à Allah sur une lumière d'Allah, une science, en espérant la récompense d'Allah, et de délaisser la désobéissance à Allah sur une lumière d'Allah avec la science, en craignant le châtiment d'Allah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى صدره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la piété elle se situe et il a dirigé sa main vers sa poitrine. Donc elle est dans le cœur. La piété, c'est pas de dire ouais, je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on a des gens, on leur dit ittaqillah, ils nous répondent. Et Dieu, ittaqillah ant. Il y a des gens, tu leur dis crains Allah quand il est en train de commettre une désobéissance ou quand il est en train de commettre un péché, tu lui dis ittaqillah. Il te répond. Donc il repousse et il rejette et il méprise la vérité. Et donc ça, c'est pas bon. Avant, quand on disait ittaqillah, les personnes baissaient le regard et demandaient tout de suite pardon, car ils comprenaient que ça veut dire craindre Allah subhanahu wa ta'ala. هل قلبك تقي نقي سليم من الشرك والغل والحسد والبغضاء والتكبر? Est-ce que ton cœur, vu que ça se situe dans le cœur, est-ce que notre cœur, il est saint, pur, purifié du polythéisme, de la jalousie, de la rancœur, de l'ostentation, de l'orgueil? هل قلبك يعيش ذلك الموقف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Est-ce que tu vis, est-ce que ton cœur y vit avec ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, il y a au paradis une porte qui s'appelle Ar-Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la résurrection. Personne d'entre eux n'y entrera
Et une fois qu'ils seront entrés, elle sera fermée. Tu vis avec ça? Fattaqillah. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Purifie ton cœur. لعلكم تتقون. هل تريد أن تكون منهم? C'est sûr que tu veux être parmi ceux qui rentreront par cette porte. Alors crains Allah subhanahu wa ta'ala. هل قلبك يعيش ذلك الموقف الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا 70 سنة. حديث 70 سنة. Est-ce que tu vis avec ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il n'y a aucun serviteur qui jeûne un jour dans le sentier, sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'éloigne son visage de l'enfer 70 automnes, 70 années. Est-ce que tu vis? هل تعيش مع هذا الحديث؟ هل تعيش معه؟ Est-ce que tu vis vraiment pleinement avec ce hadith? Si ce n'est pas le cas, repens-toi. لعلكم تتقون. Repentez-vous. لعلكم تتقون. craignez Allah subhanahu wa ta'ala. هل إذا سأبك أحد امتثلت لوصية النبي صلى الله عليه وسلم وقلت إني صائم؟ Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné un conseil, il t'a dit, lorsque quelqu'un t'insulte ou t'opportune, dis, je suis en état de jeûne. Est-ce que vraiment tu vis ce hadith? fattaqillah fi sawmik. Akhi ukhta, ittaqillah fi sawmik. Mon frère, ma sœur, crains Allah subhanahu wa ta'ala dans ton jeûne. Que ton seul but soit la piété. Que ton seul but, c'est la satisfaction d'Allah. Que ton seul but, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلنجعل رمضان شهر عبادة وتوبة وإنابة يلتزم فيها العبد بالأدب والاتباع ويستحضر العبودية لعلنا نتقي الله لعلكم تتقون. Qu'on fasse en sorte que ce mois béni soit un mois d'adoration, un mois de repentir, un mois de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, un mois de miséricorde, un mois de bon comportement, un mois de bon comportement. Suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement et vivre pleinement la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. لعلكم تتقون. Peut-être on atteindra et on le souhaite la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلنتق الله ولنتوب إلى الله ولنستغفر الله فتوبوا إلى الله إنه كان توابا غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لعلكم تتقون. شهر رمضان، انظر إلى رمضان والإفطار. Le mois du Ramadan est le moment où il y a la rupture du jeûne. تسكن الدنيا. La terre entière s'apaise. Le moment de la rupture. Tout le monde rentre à la maison. Et s'attable, toute la famille s'attable, ou s'assoit autour d'une table pour manger tous ensemble. Vous avez vu le mois du Ramadan, il réunit. إنه رمضان وإفطار يريح أهل الدنيا من التكالب عليها. Le mois du Ramadan,
il est bénéfique pour tout le monde. Il t'éloigne de la dunya. Certains frères, des commerçants, certes, il y a des commerçants, leur seul but c'est le mois du Ramadan. Mais il y a des commerçants, dès que le mois du Ramadan commence, ils baissent le rideau et ils prennent un congé pour oublier un peu le commerce. Grâce à Allah, ensuite grâce à la venue du Ramadan. يفطر الصائمون في وقت حدده الله سبحانه وتعالى. Les jeûneurs rompent le jeûne à un moment précis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. فيضم الرجل إلى أهله. Le papa, la maman, les enfants, ils sont là autour de la table et ils vont manger tous ensemble. Le Ramadan, il réunit la famille. Le Ramadan, il consolide le lien familial. C'est une grande école. C'est une grande école le mois du Ramadan. Mais où sont certains musulmans qui n'ont pas encore compris? إنه أنفع مدرسة. رمضان يجمع المتفرقين. يجمع ولا يفرق. لعلكم تتقون في قيام شهر رمضان. Qu'on atteigne la piété dans les veillées nocturnes de ce mois du Ramadan. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui veille ou celui qui veut atteindre la récompense divine le jour du jugement et qui se lève pour veiller et qu'il attend la récompense le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés. Et les tarawih font partie des veillées nocturnes. تريد الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. Tu veux que le prophète صلى الله عليه وسلم intercède en ta faveur le jour du jugement? C'est sûr que la réponse sera oui. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. Le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur le jour du jugement. Bien sûr, sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeune dira au Seigneur, je l'ai privé de la nourriture et du désir. Pour cela, accorde-moi l'intercession en sa faveur. Et le Coran dira, je l'ai empêché de dormir la nuit. Accorde-moi l'intercession en sa faveur. Ainsi les deux, le Coran, le jeûne et le Coran, intercéderont en ta faveur le jour du jugement. لعلكم تتقون. فاتقوا الله أيها الإخوة والأخوات. صوموا صوم الربانيين. صوموا صوم نبيكم. اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا كالذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et jeûnez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. Priez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Mettez en pratique les rites du pèlerinage comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis en pratique. Jeûnez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. Comportez-vous comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté. Suivez l'empreinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne soyez pas comme ceux ou certains où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit et nous a mis en garde contre eux et nous a dit il se peut qu'un jeûneur n'ait de son jeûne que la faim et la soif. Il ne faut pas que ça soit comme ça, mon frère. Ton jeûne, il ne faut pas qu'il soit la faim et la soif. Non, la piété. لعلكم تتقون. أقول قولي هذا
أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من الذين يصومون رمضانا إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين يقومون رمضانا إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا